Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzik tadi baru saja berhenti menandakan tepat jam 6 dan kita akan memulakan acara kita. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang ada bersama kita pada petang ini. Ya, acara kita adalah sebenarnya acara yang santai bagi meraihkan Hari Kesihatan Mulut Sedunia atau World Oral Health Day 2024, yang mana perayaan ini atau hari sambutan ini dimulakan sejak tahun 2007 dan pada 2013 secara konsisten ianya dirayakan di seluruh dunia, dan tema pada tahun ini adalah A Happy Mouth is a Happy Body. Maksudnya kesihatan mulut yang baik adalah kesihatan keseluruhannya yang baik. Jadi pada tahun ini 13 universiti, 13 fakulti pergigian seluruh Malaysia uh, dengan seluruh tokoh-tokoh dari masing-masing fakulti menampilkan wakil-wakilnya untuk bersama-sama dengan kita selama 3 hari berturut-turut dari jam 6 sehingga jam 7, ya. Sementara menunggu berbuka puasa untuk mereka yang berpuasa dan sewaktu masa yang kita kira santai untuk mereka yang santai, ya, sebelum dinner. Jadi kita dengan uh, secara menyusun secara sistematik, kita menyusun topik-topik yang dikira berguna dan menarik untuk dikongsikan bersama. Dan pada hari ini kita ada 4 uh, tokoh yang kita kemukakan. Dan sebelum itu saya perkenalkan diri kita, diri saya dan mereka juga, ya. Saya Profesor Dr. Zamri Radzi, adalah dekan dari Fakulti Pergigian Universiti Malaya, salah satu dari 13 universiti tersebut. Untuk kita memulakan talk yang pertama, kita ada bersama kita adalah tokoh dari Kuantan. Beliau adalah dekan Kuliah of Dentistry Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat datang Associate Professor Dr. Haikal. Terima kasih kerana bersama kami, ya. Hadirin, kalau hadirin nak tahu, Associate Professor Dr. Haikal ini pernah bertugas di Angkatan Tentera. Jadi disiplinnya adalah disiplin Angkatan Tentera. Di kalangan mahasiswanya beliau terkenal sebagai seorang yang sporting, dan beliau juga meminati sports selain daripada sporting, ya. Beliau antara tokoh yang terkenal sewaktu beliau berada di Universiti Malaya mengikuti Bachelor of Dental Surgery beliau, dan kemudiannya mengikuti program spesialis di alma mater beliau, ya. Dan beliau terkenal di seantero rantau ini sebagai orang yang terkenal di dalam memberi ceramah, workshop dan conference. How he delivered the topic is something special to him, ya. So antara topik-topik yang menjadi interest kepada beliau adalah dental material sciences, aesthetic dentistry, endodontology, implantology. Apakah itu? Jadi kita dengar daripada beliau sendiri, understanding the importance of oral health. Over to you, Prof. Haikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Prof atas opening remarks yang overwhelming, Prof. Kita sepatutnya santai-santai, Prof, ya. So that we can mix English and BM bahasa Melayu together. Please do. Saya minta maaf, my preparation I prepared in bahasa. But yeah, probably we can start sharing of my presentation. The topic given, can you see, Prof? Yes, very clear from this end. Dari sini clear, Prof. Okay. So the topic given was the importance of oral health. Dan kalau kita translatekan dalam bahasa Melayu adalah
adakah kesihatan mulut tu penting dan kepentingan dia lah. Pada saya mulakan my presentation dengan pengalaman saya semasa di askar, where saya dihantar ke satu operasi di Teluk Aden. Sebagai dentist, saya masa tu saya tak faham, Prof. I don't really understand why a dentist was sent to a mission to protect our vessels, MIC vessels at Gulf Aden during the the pirate. And one of the answer by my higher rank officer was, one of the sniper had a severe toothache. During the first mission, he cannot perform. So I was sent there for 6 months just to take care of the soldiers, the army officers, to make sure they can perform their duty. So that answer, with one slide kita tahu the kepentingan kesihatan mulut dan signifikan dia terhadap quality of life or certain specialized treatment ataupun manusia. So if I go to the second slide, kalau kita nak start, Prof ya. Sorry, saya dengan technical ni. Definasi apakah itu kesihatan mulut, dan kesihatan mulut ni merangkumi pelbagai aspek, masuk kebolehan bercakap, senyum, deria bau, rasa, sentuhan, menelan dan sebagainya. Dan dia akan melibatkan ekspresi muka, raut wajah. If you have a very good smile, you definitely looks confident. And first impression matters to most of us society. Dan kalau mengikut data yang ada untuk kesihatan mulut, cabaran yang paling besar adalah apabila di peringkat global, around 3.5 billion individual still menderita akibat penyakit pergigian, dan prevalence yang paling tinggi adalah disebabkan oleh karies gigi. Hampir 2.3 bilion individu dan lebih daripada 267 juta kanak-kanak menderita dengan karies. Statistik yang agak tinggi untuk satu kesihatan awam. Dan this is another statistic that very interestingly that extracted from national health policy, where penyakit periodontal, penyakit gusi, dia menyebabkan 796 juta individu, dan kanser mulut adalah oral bibir dan oral cavity adalah yang ke-15 di dunia. Dan dia melibatkan angka kematian yang lebih daripada 180,000 setahun. So to make people understand this important public health of oral cavity, gigi, kesihatan gigi adalah sangat penting, kerana statistik ini adalah bukan ditunjukkan bermakna kita masih mempunyai masalah kesihatan gigi. People neglect gigi, tidak menjaga gigi dengan sepenuh hati as compared to the medical ataupun perubatan awam. Dan kesan dia yang paling sukar kalau mengikut pengalaman saya untuk dihadapi oleh pesakit adalah quality of life, kualiti kehidupan tu hilang, productivity akan terus terkesan. Dan saya ambil contoh, tidak dapat adik ke sekolah, tidak dapat menjalankan social dan any economical activities. In my case, bila pegawai askar tidak dapat bertugas, tidak dapat menjalankan tugas, satu benda yang saya rasa tidak patut berlaku jika kita menjaga kesihatan mulut kita yang terbaik. Dan as we all know, the data yang ditunjukkan oleh mana-mana statistik mengatakan at least secara globalnya manusia hidup lebih lama, dan di Malaysia datanya kita hidup sekitar 70 ke 75 tahun. Dan pada umur 70-75 tahun, kebanyakan kita sudah kehilangan gigi, dan kita akan mempunyai masalah untuk mengambil makanan yang bernutrisi, mempunyai keyakinan diri dan social interaction. Dan kalau saya boleh pergi dengan lebih ringkas dalam masa beberapa minit ni, Prof ya. Kesihatan mulut
terlalu banyak, it's multifactorial, dia banyak faktor yang boleh menyebabkan. Tapi I would say saya selalu mulakan dengan diri sendiri, dan saya selalu beritahu student saya, at the end of the day, apa yang kita buat adalah bergantung pada kita sendiri. Dan kemudian kita besarkan daripada peringkat global, nasional dan global dan seterusnya. So kalau tuan-tuan puan-puan look at the picture, the blue color, that faktor-faktor yang boleh menyebabkan karies berlaku. Kalau kita tengok, kita ada gigi, kita ada masa, kita ada bakteria, stuff, dan juga diet. Kemudian kita look at the green color, environment, persekitaran. So bila kita tengok persekitaran kita, sama ada macam mana fluoride terapi yang berada di sekeliling, macam manakah frekuensi gula yang diambil, those factors. At the bigger picture, in the bigger picture adalah in terms of social demographic status of the society, the educational, pendidikan, sama ada dia suka snacking, mengunyah terlalu kerap, in terms of oral literacy, kefahaman dia, attitude, stock knowledge. So benda-benda ini akan mengganggu atau bukan mengganggu, mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi kesihatan mulut seseorang itu. Jadi kepentingan penjagaan mulut ni adalah as equal as penjagaan kesihatan awam. Maknanya perubatan badan kita dan semua. We have to make sure it's one unit where you cannot neglect oral health awareness or knowledge. Okay. So antara strategi yang saya selalu bercerita adalah, number one, it has to start from you. So as low as kanak-kanak, kita kena bagi tahu, memberi education, pengetahuan bagaimana frekuensi makanan yang sesuai dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan pergigian yang kerap kita dengar adalah 2 kali setahun dan sebagainya. Tetapi apa yang saya maksudkan adalah, jika anda mempunyai awareness, education, then you secara tidak langsung ataupun secara natural dia akan terus berminat untuk pergi berjumpa doktor gigi dan menghilangkan stigma, takut dan sebagainya. Kemudian yang kita boleh kontrol adalah pemakanan dari segi apa yang kita ambil, maksudnya kurangkan gula, kurangkan pemakanan yang tidak sihat ataupun snacking maksudnya bermakan in between, terlalu kerap. Itu kalau bahasa mudah dia. And of course, this is on a personal basis. Ini atas kapasiti sendiri. Jadi kalau kita nak look at the bigger picture, kalau kita duduk di Malaysia, kita kena look at the dasar kesihatan pergigian kebangsaan. This is our national health policy. I'm not the best person to talk about this because this is not my I would say so-called my specialty. My specialty adalah melibatkan restorative dentistry. Tapi what interesting is the dasar kesihatan pergigian kebangsaan ni sudah ada dan kerajaan kita sudah melakukan proses-proses mitigation untuk membendung daripada masalah pergigian ini berluasa. So terdapat 6 dasar bidang keutamaan di dalam dasar ni. Number one, sistem penjagaan kesihatan pergigian yang baik. Kemudian dasar kerajaan juga adalah antara berkolaborasi dan bekerjasama antara sektor awam, sektor swasta, NGO dan sebagainya. And then point number 3 adalah pemerkasaan masyarakat. Ini di mana saya rasa kita kena mengaku yang masyarakat bila bercakap tentang masalah kesihatan gigi, masyarakat kurang berminat, secara ini pemerhatian saya, kurang berminat untuk mengambil tahu dan tidak serius. Itu kita kena perkasakan community empowerment and of course pemiawaian dan pemantauan, research and development, dan finally transformation digital. So antara dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan dan all the stakeholders ataupun pemegang taruh kena, saya rasa, bekerjasama untuk membantu tentang masalah kesihatan mulut ini.
Jadi disebabkan masa saya dibenarkan hanya lebih kurang 10 ke 15 minit. I'm not sure what time is it now. It's already now 6:15. Jadi I would say as a summary, very short, brief introduction of understanding oral health disease. Kepentingan kesihatan pergigian perlu diterapkan dalam individu bagi memastikan kualiti kehidupan dapat dikekalkan dan insya-Allah dapat dipertingkatkan pada setiap lapisan masyarakat. Untuk dasar kesihatan pergigian kebangsaan, saya rasa kita semua sebagai stakeholders perlu committed dan untuk menjalankan all the dasar, all the polisi-polisi yang cuba dilakukan oleh kerajaan untuk mengarah masyarakat Malaysia ke dunia yang lebih baik. At least untuk kesihatan pergigian, kesihatan mulut. Dengan itu, terima kasih banyak-banyak kepada Majlis Dekan Malaysia. Thank you very much, Prof. Zamri, for the opportunity. This is my faculty, of course, Kuliah Dentistry in Kuantan campus. I would love to have every one of you to come and visit us in Kuantan, insyaAllah. So back to you, Prof. Zamri. Thank you very much. Terima kasih Prof. Haikal. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan tadi. Prof telah menarik beberapa fakta-fakta utama yang penting ya. Kesihatan mulut adalah cerminan dari kesihatan badan secara keseluruhannya, peranan masyarakat, peranan diri sendiri. Terima kasih Prof. Itu adalah perkara yang penting. Kita bertuah kerana dapat mendengar informasi dari bukan calang-calang orang, dekan fakulti yang kita lihat fotonya ini begitu indah ya, fakulti beliau dan tokoh yang sering dikagumi dan dihormati setiap kali beliau memberikan ceramah-ceramah saintifik. Apabila memberikan ceramah saintifik, aura beliau adalah begitu detail ya in terms of the scientific explanation. Thank you very much. Kalau ada soalan, kita kumpul dahulu dan kita bawa ke hujung dan kita teruskan dengan talk yang kedua yang mana akan disampaikan oleh seorang pakar, dan pakar ini jarang-jarang kita dapat tengok kerana di Malaysia tak ramai. Pakar ini adalah pakar yang kita panggil oral pathology and oral medicine atau penyakit mulut dan patologi mulut ya. Beliau adalah pensyarah kanan dari Fakulti Pergigian Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah menamatkan ijazah dental doctor surgery di alma mater, beliau ke alma mater yang kedua di Universiti Melaya meneruskan pengajian dalam bidang spesialis dan kini beliau menjadi guru kepada sekian guru dan bidang yang beliau tekuni adalah kepada biopsi, oral cancer, related dengan surgical specimen, histopathology specimen, segala yang kompleks. Jadi beliau hari ini akan berkongsi bersama kita berkenaan dengan variation of oral lesion inside the mouth. Kita persilakan Dr. Nurul Inas Muhammad Afandi untuk thank you very much, Dr. Nurul Inas. Okay. Thank you very much, Prof, for the lengthy introduction. I think I will try to share my screen. Boleh nampak ke, Prof? Boleh. Clear, very clear. Okay, boleh dengar juga saya ya? Very clear too. Okay. Saya hujan dan kadang-kadang suruh ya, tetapi suara doktor clear dari sini. Okay, saya boleh mulakan sekarang. Okay, minta maaf saya punya preparation pun in bahasa. Okay, so di sini saya ingin berkongsi tentang pelbagai variasi lesi mulut lah yang kita boleh temui. Okay, secara ringkasnya dalam mulut kita sebenarnya ada terdapat dua tisu lah. Okay, dia merangkumi tisu keras dan tisu lembut. So tisu keras ni saya maksudkan dia berkaitan kepada kita punya gigi ya dan juga kita punya tulang rahang. Okay, bagaimana tisu lembut pula
Okey, merangkumi semua tisu lembut lah, sama ada kita punya bibir, okey, kita punya lidah, mukosa pipi kita di bahagian dalam ni. Okey, kita punya lelangit dan juga kita punya anak tekak. Okey, lantai mulut berada di bawah lidah lah, okey, atau kita panggil floor of mouth. Okey. So saya akan go through one by one. Sebenarnya banyak tapi dalam masa yang singkat ni saya cuba cover sebanyak yang boleh lah. Okey. So lesi tisu keras, okey, seperti yang telah dikongsi oleh Prof Haikal tadi, okey. So yang selalu terjadi di dalam mulut lesi tisu keras ni adalah karies gigi lah yang paling utama. So dia disebabkan plak ataupun salutan plak yang colour putih-putih yang selalunya kita nampak boleh terdapat pada surface gigi. Okey. So terdapat bakteria lah dalam tu dan seperti yang Prof Haikal dah mention juga, bila ada perubahan dalam ekosistem mulut kita, contohnya diet, okey, banyak sugary diet macam tu. So dia akan menyebabkan pertukaran dalam ekosistem biofilm plak ni dan akan menyebabkan bakteria tu riliskan asid. So dia akan menghakis gigi kita lah. Okay, dia boleh berlaku kepada semua permukaan, okay, sama ada depan ataupun bahagian tepi gigi dan juga bahagian atas gigi, bagi gigi yang belakang lah. Okay, so seterusnya juga terdapat lesi tisu keras pada rahang gigi. Okay, tulang rahang gigi kita panggil osteomyelitis lah. Okay, so ni berpunca mostly daripada jangkitan bakteria daripada karies tadi tu. Sekiranya tidak dirawat, okay, akan dibiarkan, so dia akan merebak lah masuk ke semua lapisan gigi kita, okay, sampai ke akar gigi dan dia akan pergi kepada tisu dan tulang di bawah, di bahagian bawah gigi ini. Okay, so dia akan merebak lah. Okay, so dia akan menyebabkan tulang rahang di bawah ini ada some inflammation ataupun kita panggil keradangan. Okay, so selain daripada berpunca daripada karies tu, boleh juga terjadi sekiranya ada trauma kepada kita punya bahagian mulut ataupun rahang kita, contohnya trauma daripada aksiden, okay, mungkin patah ke apa. So jadi kita punya tulang rahang bahagian tu terdedah. So ini memudahkan bakteria untuk berkumpul di kawasan yang terdedah tu, okay, dan sekiranya tidak mendapatkan rawatan, so dia akan merebak lah. Okay. So contohnya yang akan merebak ni daripada gigi bawah, dia boleh juga menyebabkan komplikasi, kita akan sukar bernafas, okay, kerana akan ada satu benjolan sebabkan kita punya jangkitan tu. So dia akan push kita punya lidah tu ke atas, so kita akan sukar untuk bernafas. Okay. Boleh juga berlaku kepada rahang bahagian atas. So bila terjadi di bahagian atas tu juga mempunyai komplikasi. Okay, so dia boleh merebak ke kawasan mata. Okay, dan akan menyebabkan gangguan pada penglihatan kita lah juga. Okay. So seterusnya, selain daripada infection kepada bone dan gigi kita, okay, terdapat juga lesi yang kita panggil cyst ataupun dalam bahasa Melayu dia cysta. Okay, so cysta ni dia boleh terjadi komplikasi daripada karies juga apabila gigi itu telah mati. Okay, contohnya seperti di dalam gambar rajah ni, anda nampak dia punya ni merupakan pulpa gigi lah, di mana kita ada saluran saraf, saluran darah kita di dalam untuk membekalkan kepada bahagian gigi ni. So sekiranya terdedah, so bakteria pun semua memang senang untuk masuk. Okay, so bila dia biar melarut, okay, so dia boleh menyebabkan cysta lah, okay. So dia akan mengelembung, okay, dia akan masuk di bahagian rahang kita. Okay, selain daripada tu, boleh juga terdapat cysta yang tidak mempunyai simptom lah. Maksudnya patient tak tahu pun actually ada cyst ni dalam mulut dia. Okay, cuma dia datang regular dental check-up. Bila kita ambil x-ray, so tiba-tiba nampak macam ada something lah. Kita panggil radiolucency macam seperti gambar-gambar ini ya. Okay. Dan seterusnya, lesi tisu keras terdapat juga some benign tumor, okay, ataupun tumor benigna. So yang ni selalunya terjadi disebabkan mutasi gen lah. Okay, yang selalunya terjadi quite common yang kita temui ialah
amyloblastoma lah di klinik. Okay, so dia akan menyebabkan kita punya rahang membesar sebegini. Okay, so dia terasa membengkak. Tapi selalunya patient memang tak rasa apa-apa lah macam ni, cuma lesi ni dia membesar dan membengkak. Okay. Kita pergi kepada lesi tisu lembut pula. Okay, dapat banyak. Okay, first kali kita sentuh tentang gusi. Okay, penyakit gusi boleh disebabkan sama plak biofilm juga dan jenis-jenis bakteria yang terdapat pada plak biofilm tu lah. Okay, dia juga boleh disebabkan oleh tata ataupun calculus lah seperti yang anda lihat. Yang ni kalau kuning-kuning ni kan. So kalau dia plak, dia masih berkala putih. Tapi kalau dia dah jadi kuning macam ni, kita panggil tata lah ataupun calculus. Maksudnya sebab dia dah ambil mineral daripada kita punya ilio, so dia mengeras kat situ. Dan ni selalunya tidak boleh dibersihkan oleh kita sendiri. Kita memang kena pergi kepada dentist lah untuk buat cucian ataupun scalingnya. Okay. So gingivitis, penyakit gusi gingivitis ni kalau dibiarkan berlarutan, okay, dia boleh progres kepada periodontitis. Okay. Periodontitis ni meliputi semua tisu lembut yang memegang gigi lah. Kita ada tisu ligamen di bahagian akar gigi ni lah, dia tolong memegang. Okay. Ada cementum juga dan juga tulang alveolus lah. Okay. So anda boleh lihat kat sini gusi pun makin mengecut. Okay. Dan seterusnya boleh juga terdapat infeksi, okay, ataupun jangkitan daripada kulat lah. Kita panggil fungal infection. So yang ni sangat common, okay, mudah terjadi selalunya bila kebersihan mulut dan gigi tak dijaga lah. Okay. Selain daripada tu, dia boleh juga terjadi kepada pesakit yang memerlukan rawatan steroid dalam tempoh yang agak lama. Okay. Dan juga boleh terjadi kepada pesakit yang mempunyai tahap imunisasi yang lemah lah untuk badan dia seperti patient HIV. Okay, so dia boleh kelihatan putih macam ni ataupun dia boleh menjadi merah juga. Okay. Seterusnya kita tengok kepada benjolan. Okay. So terdapat banyak benjolan yang boleh terjadi dalam mulut. Okay. So seperti yang dalam gambar rajah ni, mostly yang di pipi ataupun di bahagian bibir ni terjadi sebab trauma lah. Okay, sama ada tergigit ataupun terkunyah. Okay. So selain daripada tu, dia boleh juga terjadi sebab iritasi. Maksudnya contohnya gambar ni, okay, dia terjadi di kawasan gusi ni mungkin sebabkan tata ataupun calculus tadi. So dia tidak dibuang. Okay, so dia menyebabkan iritasi kepada kawasan ini. So dia menyebabkan lebihan overgrowth di bahagian tersebut. Okay, ataupun kita boleh juga dapat benjolan yang disebabkan sebenarnya kita tak tahu dia terjadi sebab apa. Kita panggil idiopatik lah. Okay, so seperti di atas lidah ni, okay, kemungkinan dia kita yang panggil lesi sama ada dia lipoma ataupun dia boleh menjadi juga lesi yang disebabkan trauma kepada saraf kita, neuroma. Okay. Okay, selain daripada itu, kita boleh juga dapat gusi yang membengkak secara menyeluruh. So, either dua lah, sama ada disebabkan ubatan yang pesakit ambil, okay, contohnya seperti ubat sawan dan ubat darah tinggi. Okay, dan selalunya bila kanak-kanak terdapat gusi membengkak secara menyeluruh ni, so kita boleh juga suspek yang sebenarnya pesakit mungkin ada kanser darah lah. Okay, dia boleh datang dengan features yang macam ni. Okay, so seterusnya adalah pigmentasi. Okay, pigmentasi pun ada banyak jenis juga. Okay, yang paling common yang kita panggil pigmentasi fisiologi lah. Okay, seperti racial pigmentation. Maksudnya orang yang kulit lebih gelap sikit ataupun orang yang berbangsa. Doktor, ada gangguan suara. Suara doktor tidak terdengar. Dah boleh dengar doktor? Dah boleh? Saya boleh dengar? Boleh. From
Okay, alright. Okay. So maaf ya. Seterusnya jika terdapat tampalan gigi, kita boleh ada juga amalgam tattoo lah. Contohnya amalgam punya tampalan ni dia menyebabkan tattoo di bahagian sebelah. Dan selain daripada itu, boleh juga disebabkan sebenarnya pesakit ni ada penyakit sistemik yang lain. Contohnya gangguan endokrin, okay? Ataupun hanya terdapat lebihan melanin lah di kawasan tersebut. Okay, so seterusnya I think yang ni dah agak yang terakhir. So lesi tisu lembut yang selalu terjadi dalam mulut memang ulcer lah. Okay. So ulcer ni sebenarnya boleh terjadi disebabkan banyak faktor. Okay, sama ada trauma, okay, yang first kali, sama ada jangkitan daripada virus, bakteria ataupun fungal pun boleh. Okay, so contohnya seperti yang di gambar rajah ni semua jangkitan daripada ni virus, okay, dan ni adalah bakteria lah. Okay, so selain daripada tu juga boleh menunjukkan yang pesakit ni kekurangan zat besi, okay, seperti folic acid, vitamin B12, okay, dan iron lah. Okay, dan juga boleh menunjukkan yang pesakit ni actually mempunyai penyakit sistemik yang lain. Contohnya seperti penyakit autoimun ataupun kita panggil Behçet's disease lah. So boleh pergi berjumpa dengan dentist untuk merawat. Okay. So saya juga nak sentuh sedikit berkenaan tanda-tanda lesi yang malignan lah, which is agak penting. Okay. So dalam mulut ni yang selalu terjadi, boleh terjadi kepada oral cancer adalah ulcer. Okay. So contoh ulcer yang boleh menunjukkan tanda malignan, okay, tidak baik lebih daripada 2 minggu. Okay, dan boleh nampak lesi dia punya permukaan di bahagian tepi dia agak menaik dan timbul. Okay. So kadang-kadang patient pun boleh terasa kawasan ulcer tersebut mungkin kebas, okay, mungkin terdapat juga benjolan pada leher, okay, terasa sakit bila ingin menelan air liur, okay, dan simptom sistemik lain, okay, dia turun berat dengan mendadak lah dalam tempoh masa yang singkat. Okay, selain daripada ulcer, sekiranya ada juga lesi-lesi seperti tersebut, seperti dalam gambar ini, okay, lesi putih di bahagian lelangit, okay, di bahagian bawah lidah, okay, ni di bahagian lantai mulut, dan juga pigmentasi pun boleh menunjukkan tanda-tanda lesi malignan lah. Okay, so sebagai kesimpulan, sebenarnya terdapat banyak jenis lagi penyakit mulut lah, okay, tapi lesi-lesi di dalam mulut ni juga boleh menunjukkan petanda pertama untuk actually pesakit ni mempunyai penyakit sistemik yang lain ataupun tumor yang malignan mungkin di bahagian lain. Okay. So sentiasalah menjaga kebersihan gigi dan mulut dan segera mendapatkan rawatan sekiranya terdapat apa-apa lesi yang mencurigakan. Okay. Dengan itu, terima kasih. Okay, Prof. Terima kasih di atas perkongsian yang begitu komprehensif. Semua bentuk lesi di dalam mulut telah diperjelaskan dan doktor juga dah highlight tadi bahawa ulcer kalau kita biarkan ada kalanya boleh menjadi kanser mulut, kan? Jadi untuk para penonton, para pendengar, sekiranya ada sesuatu yang mencurigakan, segeralah berjumpa dengan pakar seperti Dr. Inas dan rakan-rakannya, ya. Inas sentiasa bersedia untuk membantu kita dan lebih baik dicegah lebih awal sebelum menjadi keadaan yang lebih sulit untuk dirawat, ya. Jadi saya tahu ada banyak soalan itu Dr. Inas. Kita kumpulkan dan kita bawa ke hujung nanti, ya. Okay. Terima kasih Dr. Inas. Okay. Terima kasih. And a very clear explanation. We really appreciate that. Thank you so much. Dan seterusnya kita ke pembicara yang ketiga yang akan berkongsi berkenaan dengan risk factor for oral disease atau faktor-faktor yang risiko untuk penyakit mulut, ya. Jadi beliau ini setelah beberapa lama di England, ya, di Belfast, kemudian di University College London, kembali ke tanah air dan menjadi staf Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Kemudiannya mengikuti program PhD dengan amat cemerlang, ya. Kemudian antara bidang yang digemari oleh beliau adalah quality of health.
Beliau adalah profesor di Department of Community Oral Health and Clinical Prevention dan sementara ini juga merupakan Timbalan Dekan Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Jadi kita jemput Profesor Dr. Zamruz Yuzaidi Muhammad Yusuf. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Zamri. Saya akan share saya punya slide. Okey, boleh lihat ke slide saya? Jelas dari sini. Okey, terima kasih Prof. Zamri di atas introduction yang telah diberikan tadi. Topik yang diberikan kepada saya pada petang ini adalah faktor risiko bagi penyakit mulut ataupun dalam bahasa Inggeris risk factors for oral diseases. Dalam masa yang ringkas yang telah diberikan, saya akan cuba untuk menerangkan apakah faktor-faktor risiko yang boleh mendatangkan penyakit mulut ya kepada kita dan juga kepada orang awam secara general. Kita telah pun mendengar penerangan yang telah diberikan oleh Prof. Haikal dan juga Prof. Nurul tentang kepentingan penjagaan gigi yang baik dan juga apakah contoh-contoh penyakit yang boleh dialami oleh seseorang jika kita tidak memelihara ya gigi dengan baik. Jadi ceramah saya pada petang ini adalah untuk melihat ya apakah yang menyebabkan seseorang mudah untuk mengalami penyakit mulut. Sedangkan kita tahu bahawa kesihatan pergigian ini adalah sangat penting ya untuk kesejahteraan badan kita dan pergaulan kita seharian. Jadi secara ringkasnya, risiko penyakit mulut banyak berkait rapat dengan cara hidup ataupun lifestyle seseorang. Ya, ini adalah menurut research yang telah dijalankan oleh Wahid dan Yusof pada tahun 2014 dan sebenarnya cara hidup itulah ya kitalah yang boleh menentukan sama ada seseorang itu mengalami penyakit mulut ataupun tidak. Dan saya boleh sharekan di sini ya. Prof. Saya punya slide ni tak bergerak Prof. Zamri. Boleh nampak ke? Oh, nampak boleh, tapi bergerak tu tadi bergerak. Sebentar ya. Saya stop present dan saya akan share semula. No problem, Prof. Ya, sekejap ya. Okey. So ini adalah contoh gaya hidup yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit mulut. Sebagai contohnya tingkah laku yang suka merokok, mengunyah sirih dan sebagainya, tingkah laku yang tidak menjaga kesihatan mulut dengan baik, dan juga tabiat pengambilan makanan dan minuman yang manis. Ya. Seperti yang kita lihat, dua gambar yang kita lihat di bawah ini adalah gambar daripada research yang telah dijalankan oleh saya dan juga Prof. Zamri semasa kami pergi melawat di perkampungan orang asli, di mana mereka mengalami banyak penyakit gusi yang tinggi disebabkan tabiat dan juga gaya hidup yang mereka lalui. Prof, maaf Prof, slide tu tak nampak. Prof tak share lagi. Slide tak nampak, yang nampak adalah Prof. Okey, sebentar ya. Saya cuba sekali lagi. Okey, nampak ke? Nampak. Okey, sekarang dah okey. Okay, saya punya internet at the moment is not very good. Okay, so saya teruskan semula ya. Seperti yang telah saya katakan tadi, banyak risiko penyakit mulut adalah berkait rapat dengan cara hidup ataupun lifestyle seseorang. Dan ini saya kongsikan beberapa gambar yang menunjukkan tentang tingkah laku yang negatif berkaitan dengan kesihatan pergigian
yang boleh menimbulkan penyakit mulut ya, seperti menghisap rokok, mengunyah sirih, tidak menggosok gigi dengan baik dan juga tabiat mengambil makanan dan minuman yang bergula dengan kadar yang tinggi. Okey, contoh pertama yang saya ingin terangkan di sini adalah karies gigi. Karies gigi seperti yang kita maklum adalah kerosakan yang terjadi pada permukaan gigi disebabkan oleh asid yang dihasilkan oleh bakteria daripada metabolisme gula dalam mulut kita. Ya. Dan penyakit karies gigi ini adalah agak serius kerana dia melibatkan sejumlah ramai penduduk bukan sahaja di dunia tetapi juga di Malaysia. Seperti yang kita maklum, ya, tertera di dalam slide yang telah saya bentangkan ini, terdapat lebih kurang 2 bilion orang menghadapi karies gigi di gigi kekal mereka di peringkat dunia, dan sejumlah 514 juta orang kanak-kanak menghadapi karies gigi. Di Malaysia juga, prevalence karies adalah tinggi. Di kalangan kanak-kanak yang berumur 6 tahun, lebih kurang 7 daripada 10 kanak-kanak mengalami karies gigi, dan kanak-kanak berumur 12 tahun pula lebih kurang 1 daripada 3 orang mengalami karies gigi. Dan karies gigi ini adalah sangat dominan di peringkat dewasa. Dan again, kalau kita lihat daripada risiko karies gigi, kita akan dapati seperti yang tertera bahawa risiko penyakit karies gigi ini adalah terdiri daripada tabiat kita sendiri yang suka memakan dan minuman yang tinggi dengan kandungan gula, ya, iaitu pengambilan gula melebihi daripada 4 kali sehari. Dalam pada itu, karies gigi juga boleh dilihat jikalau kita tidak mengurus gigi dengan berkesan, dan juga bagi bayi yang kecil, mereka prone to have caries jikalau mereka tertidur dengan botol yang tertinggal di dalam mulut, di mana botol tersebut mengandungi susu ataupun minuman yang manis. Jadi cara pencegahan karies gigi adalah bagi saya tidak susah, ya, kerana karies is preventable. So cara yang paling mudah ialah kita kurangkan pengambilan makanan dan minuman yang manis. Pada masa yang sama, pastikan kita memberus gigi sebanyak 2 kali sehari. Kita menggunakan ubat gigi berfluorida dan juga pergi berjumpa doktor gigi sekurang-kurangnya setahun sekali untuk pemeriksaan. Seterusnya kita lihat pula contoh penyakit gigi yang kedua, iaitu penyakit gusi. Penyakit gusi bolehlah didefinisikan sebagai keradangan gusi yang boleh menyebabkan kemerosotan tisu dan juga tulang yang menyokong gigi kita, ya. Dan penyakit gusi ini disebabkan oleh plak ataupun lapisan bakteria yang melekat di permukaan gigi kita. Dan again, kalau kita lihat daripada kajian yang telah dijalankan oleh program kesihatan pergigian, the prevalence of gum disease is very high, ya. Kalau kita lihat daripada kajian yang telah dijalankan pada tahun 2010, terdapat lebih daripada 90% dewasa mengalami penyakit gusi di pelbagai peringkat. Dan sebanyak 40% daripada mereka mempunyai kalkulus di dalam mulut, dan juga lebih kurang lebih daripada 10% mengalami penyakit gusi yang agak serius. Dan again, kalau kita lihat risiko penyakit gusi adalah berkaitan dengan tingkah laku, ya, dan gaya hidup yang kita lakukan, iaitu seperti merokok dan juga tidak memberus gigi dengan baik, dan juga tidak melakukan flossing, ya, dengan baik dan tertib. Dan cara mudah untuk kita mencegah penyakit gusi adalah menghindarkan, ya, daripada melakukan amalan yang tidak sihat, seperti berhentikan daripada sifat merokok, dan juga cuba untuk memberus gigi sebanyak 2 kali sehari dengan menggunakan teknik yang betul dan sempurna. Contoh yang ketiga adalah penyakit kanser mulut. Kanser mulut untuk seperti yang kita maklum adalah sejenis pertumbuhan tisu yang tidak normal di dalam mulut kita.
Dan kalau kita tengok kadar prevalence ataupun incidence penyakit karies mulut adalah tinggi di Malaysia, di mana pada tahun 2022 sebanyak seramai 578 orang menghidap penyakit kanser mulut. Dan pada masa yang sama kadar kematian adalah sangat tinggi, iaitu seramai 268 orang telah pun meninggal dunia disebabkan oleh kanser mulut. Dan again, seperti apa yang saya terangkan tadi, faktor-faktor risiko kanser mulut adalah berkaitan rapat dengan gaya hidup dan tingkah laku kita, iaitu sebagai contohnya penggunaan tembakau yang tinggi seperti merokok dan memakan sirih dan buah pinang, pengambilan minuman beralkohol, dan juga pendedahan kepada cahaya matahari, terutamanya bagi kanser bibir. Jadi seperti yang kita lihat, cara untuk mencegah adalah sangat mudah because penyakit ini adalah preventable. So kita akan cuba untuk mengubah tingkah laku kita kepada tingkah laku yang lebih positif untuk memastikan bahawa kita tidak mengidap penyakit kanser mulut, seperti yang saya terangkan di slide di tertera. Jadi saya telah terangkan contoh 3 daripada penyakit mulut yang berkaitan dengan tingkah laku dan juga gaya hidup. Dan soalan saya seterusnya adalah, adakah faktor risiko penyakit mulut sama untuk semua masyarakat, ataupun adakah terdapat faktor risiko lain yang lebih besar yang boleh mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak dari segi tingkah laku dan gaya hidup mereka. Okey, di slide yang tertera ini saya sharekan 2 gambar, gambar sebelah kanan bawah dan belah kiri bawah dan kanan bawah. Dan ini adalah merupakan faktor yang lebih besar, faktor yang lebih besar yang boleh menentukan sama ada seseorang itu akan mempunyai kesihatan yang baik ataupun tidak. I think secara langsungnya, secara tak langsung saya dah give away dia punya answer, because kalau kita lihat sudah tentu tahap kesihatan penduduk di kawasan perumahan sebelah kiri dan kawasan perumahan sebelah kanan tidak sama. Dan juga disebabkan itu tingkah laku mereka juga adalah berlainan. Jadi saya rasa kita boleh agaklah apakah dia faktor-faktor yang lebih besar yang boleh mempengaruhi amalan pergigian dan juga tahap kesihatan pergigian di kalangan masyarakat kita. Okey, secara umumnya terdapat banyak faktor-faktor luaran yang bergabung untuk menentukan sama ada seseorang itu adalah sihat ataupun tidak. Dan jikalau kita lihat daripada diagram yang saya telah tunjukkan ini adalah faktor-faktor luaran yang kita namakan sebagai faktor utama yang menentu kesihatan kita, sama ada kita akan lebih prone kepada sihat ataupun lebih mudah untuk menjadi sakit. Dan diagram ini juga dinamakan sebagai determinants of health. Dan saya akan cuba terangkan bagaimana faktor-faktor luaran ini boleh menentukan gaya hidup dan juga status kesihatan individu dan juga penduduk setempat. Di bahagian luar, saya cuba. Di bahagian luar, diagram ini adalah merupakan faktor-faktor luaran yang besar, iaitu faktor sosioekonomik, faktor cultural ataupun budaya, dan juga faktor environmental ataupun persekitaran. Dan ketiga-tiga faktor luaran yang besar ini akan mempengaruhi semua faktor-faktor yang lain yang terletak di bawahnya, termasuklah faktor sosial dan juga community network ataupun rangkaian komuniti. Dan rangkaian komuniti ini jugalah akan at the end mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak dari segi gaya hidup dan juga taraf kesihatan mereka. Sebagai contohnya, seseorang yang hidup yang mempunyai tahap sosioekonomi yang rendah, mereka akan lebih mudah ataupun prone untuk hidup, untuk mempunyai tahap pelajaran yang rendah dan mungkin hidup di kawasan perumahan yang sesak.
Sebetulnya jika ini berlaku, persekitaran sosial dan juga rangkaian komuniti di tempat tersebut akan lebih kepada mendorong kepada tahap sosial yang tidak sihat, ya, di mana penduduk di kawasan tersebut akan lebih mudah untuk menerapkan tingkah laku yang tidak sihat, seperti lebih mudah untuk merokok, untuk mengambil alkohol, gaya hidup yang bebas, dan pada masa yang sama lebih mudah dan kerap untuk mengambil makanan dan juga minuman yang manis, ya. Dan sebab itulah faktor luaran yang besar ini, ya, sebenarnya mempengaruhi semua faktor-faktor yang lain, termasuklah faktor di tahap individu. Jadi kalau kita cuba blame seseorang itu, ya, makan gula dengan banyak, merokok dengan sangat kerap, dan juga tidak menjaga tingkah laku yang positif terhadap kesihatan pergigian, sebenarnya tingkah laku mereka itu dipengaruhi oleh faktor luaran yang lebih besar, ya, yang menyebabkan mereka berkelakuan seperti sedemikian. Jadi faktor-faktor utama yang menentukan kesihatan ini digelarkan sebagai cause of the causes, dan juga dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai penyebab kepada semua amalan yang tidak sihat, ya. Jadi secara kajian yang telah dilakukan, kita dapati bahawa komuniti yang mempunyai pendapatan dan status sosioekonomik yang lebih rendah dikaitkan dengan kesihatan mulut yang lebih buruk, ya. Jadi maksudnya masyarakat yang pendapatannya yang rendah, income-nya yang rendah, maka faktor luaran itu akan mempengaruhi tingkah laku mereka, menyebabkan mereka mudah, ya, untuk bersikap menerap sikap negatif kepada pergigian, yang menyebabkan mereka more prone kepada kesihatan mulut yang lebih buruk. Yang kedua, contoh yang kedua adalah tahap pendidikan yang rendah, ya, adalah dikaitkan dengan kadar karies gigi yang tinggi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan jenis pekerjaan, di mana tahap pekerjaan yang tinggi, iaitu non-labor employment, adalah dikaitkan dengan status kesihatan pergigian yang lebih baik. Dan seterusnya, ya, contohnya persekitaran fizikal dan juga suasana komuniti dan sosial yang sihat adalah menyumbang kepada kesihatan mulut yang lebih baik. Dan akhir sekali kita lihat dalam diagram tadi, ya, iaitu daripada segi sosial, di mana penyelidikan telah mendapati bahawa sokongan sosial ataupun social support daripada keluarga, rakan dan komuniti adalah dikaitkan dengan kesihatan mulut yang lebih baik. Jadi secara rumusan ataupun take home message, ingin saya jelaskan di sini bahawa faktor risiko bagi penyakit mulut terbahagi kepada dua, iaitu pertama adalah faktor risiko di peringkat individu, dan kedua adalah faktor risiko di peringkat yang lebih besar, ya, iaitu komuniti. Yang pertama, faktor risiko kesihatan mulut adalah berkait rapat dengan gaya hidup seseorang, dan seseorang yang mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat lebih terdedah kepada penyakit mulut. Dan yang kedua adalah dari segi di peringkat komuniti, gaya hidup yang tidak sihat ini sebenarnya dipengaruhi oleh faktor luaran yang lebih besar, ya, yang memainkan peranan yang signifikan untuk mempengaruhi tingkah laku individu dan juga masyarakat setempat. Jadi jika ada penonton daripada luar, ya, soalan saya adalah bagaimanakah cara efektif untuk kita mempromosikan gaya hidup yang sihat, ya. Andai kata anda adalah wakil daripada organisasi ataupun wakil penduduk yang ingin merancang suatu program untuk meningkatkan amalan gaya hidup berkaitan dengan pergigian, bolehlah email saya, ya, di email tertera di bawah, dan insya-Allah saya akan menghubungi tuan dan puan untuk kita sama-sama merancang apakah program yang sesuai untuk memastikan persekitaran di tempat kediaman adalah sihat, ataupun dari segi health setting untuk memudahkan penduduk di tempat tersebut menerap, ya, tingkah laku positif berkaitan dengan kesihatan pergigian. Itu sahaja daripada saya, Prof. Zamri. Terima kasih. So far, good back to you. Sekian, terima kasih.
daripada saya. Terima kasih Prof. Zamrus. Tentu sekali para penonton para pendengar bersetuju dengan saya. Rangkuman yang diberikan oleh Prof. Zamrus tadi kemas dengan jalinan yang erat dengan talk yang diberikan oleh kedua-dua Prof. Haikal dan juga Dr. Inas tadi. Thank you very much, Prof. I'm sure lots of questions will be emailed to you dan juga kita kumpulkan di hujung. And to continue untuk rangkumkan lagi, ya, kita jemput profesor dari Segi University, ya. Beliau adalah profesor yang di dalam bidang public health yang mengikuti pengajian lanjutan di India dan juga Master of Education di Warwick University United Kingdom, ya. Banyak menulis paper dan terlibat di dalam simposium, dan kita jemput Professor Dr. Priyadarshini Hesa Gata Ramamurthy to talk about the mirror that reflects our overall health. Over to you, Prof. Thank you very much, Prof. Zamri, for your kind introduction. Please give me a moment, I'll share my slides. Can you see the slides? Oh, yes. Okay. A very good evening to everyone. This is Dr. Priyadarshini from Faculty of Dentistry, Segi University. And today I'll be talking on the interrelationship between the oral health and overall health. Please excuse me because I'll be talking in English. Previous speakers have already given us a very beautiful insight as to what is the importance of oral health, what are the various risk factors for oral health, and what are the different diseases that you see in oral cavity. So continuing with this, I want to talk how oral health can impact the general health. And the title of the talk is Oral Health, the mirror that reflects our overall health. We understand cavity is considered as the gateway to the entire body. This is because the food we eat enters the body through the oral cavity. Sometimes many of the pathogens, the microorganisms, use this portal to enter the body. So oral cavity acts as a barrier between the external environment and our internal health. So it is very important for us to take good care of this barrier so that no disease enters through this oral cavity. When we talk about oral health, we know that oral cavity is made up of many soft tissue and hard tissue structures. So oral health means the state of health of all these tissues in the oral cavity, which enables a person to perform the normal functions. Now, what are the normal functions that the person performs using oral cavity? As per the WHO, the basic functions that the person performs is eating, which is very essential for our survival, breathing, and also speaking. But beyond this, the oral health is also very important because it can have a very great impact on the general health. What we see, the effects of poor oral health on general health. So let us see how oral health impacts overall health. Oral health shares a two-way relationship with overall health or the general health. This implies that whenever the oral health is poor, it has effects on general health. Similarly, whenever the general health is not so good, it affects oral health significantly. So oral and general health, they share a two-way relationship. Now, what are the causes of this poor oral health? Prof. Zamrose actually beautifully explained many of the risk factors of the oral cavity and diseases that affect the oral cavity. The most important of them is the poor oral hygiene. This is because the poor oral hygiene causes buildup of microorganisms in the oral cavity, and it is these microorganisms which travel through the bloodstream affecting various organs. So when we see from interrelationship point of view between oral health and general health, it is the poor oral hygiene, which is the main culprit. What are the possible problems of poor dental health? The problems of poor dental health can be seen in two areas. One, within the oral cavity itself. When you have a poor dental health, probably it is reflected as one of the common oral diseases like a tooth decay, what we call as dental caries, or a bad breath, or tooth loss, or gingivitis, or periodontitis. But the far effects of this poor oral health, which is seen on other organs, includes organs like lungs,
brain, heart, elsewhere that's cancer causing at different parts of the body, and also diabetes. Poor oral health is also related with the pregnancy outcomes. Let us quickly see how poor oral health affects each of these conditions. Prof, Can you hear me? I think it's lagging. oh, now we can hear you. Thank you. Yeah, I think I'll switch off the video, maybe bad internet connection. I'm sorry for that. So let us see how poor oral health impacts, all these conditions. Prof, I didn't hear you. Not sure about the rest. No. I know I'm lagging because I can see my slides are not moving forward. So I just resharing the. No worries. Can you see the slides now? Yes, we can. Okay. I'll try to move it now. Hopefully it should be fine. Yes. So sorry for the technical problem. How oral health affects diabetes. Diabetes and oral health actually share a two-way relationship. Whenever there is an increased bacterial load in the mouth, this bacteria can enter the bloodstream and they start attacking different organs. In the bloodstream, these bacteria can block certain receptors which are very essential for release of insulin during a high blood glucose level. I don't say that oral diseases induce diabetes, but if you're already a diabetic, oral conditions can cause diabetic complications by increasing the blood glucose level. The other way effect is also possible. That is, in case of diabetics, generally the blood glucose level is high. So this causes more growth of microorganisms that can be harmful for the gums and the periodontal tissues. And also certain medications that is used during diabetes can cause conditions like xerostomia, and therefore together it affects the oral health. Oral health can also affect the brain. This is because the microorganisms from the oral cavity through the bloodstream can enter the brain, and they start causing damage to the blood vessels and causes clot. So atherosclerotic clot, which is formed, actually starts blocking the blood supply to the brain. When this is completely blocked, there is ischemic stroke which occurs in the brain. So this is how poor oral health can have an effect even in the brain. Another effect what we see is the effect of poor oral health on a condition called as Alzheimer's disease. Alzheimer's disease, as most of us know, is a condition like a dementia, which affects more than 50% of the adults over 65% of 65 years of age. This is because the bacteria in the periodontal pathogens, especially P. gingivalis, can go to the brain and release a chemical, and this chemical can cause nerve damage, leading to Alzheimer's disease. The Alzheimer's disease, on the other hand, can also have an effect on the poor oral health. This is because we know that patients with Alzheimer's, because of their forgetfulness, they cannot maintain a good oral hygiene. So this causes building up of bacteria in the oral cavity. So again, there is a two-way effect seen here. Poor oral health can also affect the cardiovascular system. The organisms which enter the bloodstream can enter the arteries of the heart, where they if already an atherosclerotic plaque is present in the artery, these organisms go and attach to it and they induce immune responses. And also they cause damage to the blood vessels and blood clot, which can block the blood vessels, and this can lead to the risk of myocardial infarction. The effects of the poor oral health are seen in lungs as well in the form of pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease. This is because the various chemicals released by these periodontal pathogens in the blood
they usually activate immune system, especially the complements, which releases the neutrophils, and this increases phagocytosis. And also there's a release of a chemical called as the proteinase. This proteinase is known to cause tissue destruction, and therefore this leads to chronic obstructive pulmonary disease. In certain high-risk patients, actually, the microorganism in the mouth can be aspirated into the lungs, and this can also lead to acute pneumonia. Last but not the least, oral health, the poor oral health has been linked with pregnancy outcomes as well. It is said these organisms can enter the bloodstream, they can reach the uterus, they can act on the amniotic membrane, causing rupture of the membrane, and thus causing a premature labor, leading to a preterm delivery and a low birth weight baby. On the contrary, the pregnancy also can cause poor oral health. The reason being various stresses during pregnancy, the various hormones that is released during pregnancy, and also neglected oral hygiene can lead to poor oral health. So again, pregnancy and oral health, they have a two-way relationship. So now that we know that poor oral health can cause, impact on general health, can we avoid this poor oral health? Is it possible for us to avoid this poor oral health? The answer is yes. Definitely, it is possible to avoid poor oral health. And what are the various means by which we can avoid this poor oral health? Can you hear me? Yes, we can, Prof. Okay. I felt there was a lag. That's why I just paused for a minute because my slides are not moving. Anyway, never mind. Hardly few slides. So I think I can just talk, not an issue. So the best way to prevent poor oral health or to promote good health is by avoiding all the risk factors. First and foremost, regular oral hygiene, by means of toothbrushing with fluoridated toothpaste, and also interdental cleaning with the use of floss and interdental brushes is recommended. For certain patients who require a supplement of chemical plaque control with mouthwash can also be prescribed. Second thing is that it's very important for both patients as well as for us to identify the common risk factors. I think Prof. Zamroz was just talking about some of the common risk factors. Actually, oral diseases share some of the common risk factors with the 4 non-communicable diseases, which are quite, considered to be prevalent. And these common risk factors are usually the tobacco, alcohol, and unhealthy diet, especially the consumption of high consumption of free sugars. So if we identify this and if we avoid it, I think we can achieve both good oral health and good overall health at one go. So to conclude this talk, we all now understand that poor oral health has a significant impact on general health and vice versa. That is, poor general health also has an impact on the oral health. So the best strategy for us to plan is, to integratedly approach these two conditions rather than, seeing it separately. Oral cavity should never be considered as a separate unit. It is an inseparable component of general health and well-being. So an integrated approach targeting both oral and general health would be the best strategy to combat these conditions. So with this, I conclude my talk. Thank you very much for your patient listening, and extremely sorry for the small technical difficulties that I had during this presentation. Thank you very much. Thank you very much for the wonderful presentation, Prof. Priyadarshini. And you wrapped up very nicely, and all the 4 presentations actually gave us so much knowledge. The wealth of knowledge that we gain in this 1 hour is enormous. Jadi tidak hairanlah kalau dengan begitu jelas dan terangnya penjelasan dari keempat-empat speaker kita, kalau tidak ada soalan maka tidak hairan. Tetapi sekiranya ada soalan yang the burning questions yang tak boleh tahan dah, silakan. Feel free to turn on the microphone. Feel free to ask the question directly. Silakan. Dr. Zamri, Dr. Mahindran here. Yes, doctor. Please. Okay. My main concern is, we're talking about oral hygiene and maintenance and all. I find that the rate of oral hygiene in Malaysia is really quite bad. Really, what you see is quite really at a low level. I would encourage if the government can have
programs on like universities, having programs on TV, get the government to understand and educate the public. What is the importance of oral hygiene? How do we look at it? Because when we sit on the clinic, we talk to them. They take it, they expect how many patients can you see and how many patients can you explain to them what is the importance. So if you have programs like this, like overseas where they have a doctor program on TV, where the public are basically having a co-lecture with the dentist on TV, like your university, it'll be an encouragement for them to realize how important oral hygiene is. I can sit on my clinic and talk to them, but then I find is the end of the story. After that, what happens? They go back, they just forget about the whole thing. We have to create fear into them by having programs on TV explaining what are the conditions, what's going to happen. This will help us a lot on the long run. No? How to bring the oral hygiene in Malaysia to a much more better level. And when I used to work in the government, we do have patients coming with cancer of the mouth where taking tobacco and all these things. Yes, it is becoming out of control. And we had a tough time explaining to them that this can cause cancer. How do we do community service? How do we create awareness from them that saying this is very important? We have to do something. That's the only way we can bring down the level of caries or whatever issues that we're having. Third thing is all is what's that shops where they serve drinks with a high amount of sugar, high amount of what do you call that contents of sun, which causes diabetes. How do we educate them? These are things we have to look into. Thank you for Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mahendra. Maybe what speakers, Prof. Zamrus, Prof. Priya, or Dr. Inas or Prof. Haikal want to respond to that? Silakan. Hello. I think what Dr. Mahendran made is a very valid point that basically all this what we are doing is for people and we want people's health, to be improved, people to have good oral health. So I think it's wonderful. Maybe, all of us can get together and really, try to bring this kind of an awareness of an oral hygiene by planning various activities at various occasions. And I think, if we make the beginning now somewhere, yeah, definitely we will, get the results. So yeah, it was a very valid point that, people should be aware of, why oral hygiene is important. Thank you. Thank you very much for that. Thank you. Prof. Here. Oh, silakan. I think I entirely agree, Shen, because I feel that not many people aware of what are the risk factors of the various oral diseases, and for the public to be taught and reminded again and again is a good thing, because knowledge needs to be reinforced from time to time. And saya rasa with the addition of proper enforcement, we can ensure that oral health of the population can be promoted or can be improved. And I think the public need to be educated in terms of how best to change their lifestyles so that they can adopt health promoting behaviors and improve their oral health in general. That's all from Prof, and back to you. Thank you very much. Thank you for the explanation and also for the response to Dr. Mahendran. If there is any more question, feel free. If there is none, I've got a last question. Sorry, I know you're going to book up puasa. Okay. Sorry for that. Okay, what my main thing is like educating all these mama shops where they serve drinks and all with a high content of sugar. How do we control all this? If we can control that, we can control a lot of things that's going on. So I think the Ministry of Health should start inspecting these places and asking them, okay, how much of sugar, how much of this? These are where we have to starting from. By doing that, I think we'll be able to control diabetes, which is a better level, and basically all this gum infection, oral hygiene issues and all. I think very valid point indeed. Yeah, very valid point indeed, to reduce the sugar consumption among the Malaysians. Very important indeed. I'm sure the Prof. Zamrus and Prof. Priyadarshini
Dr. Inas and Prof. Haikal agree with what has been echoed just now. So thank you very much, everyone. It is very fruitful discussion indeed, and we really thank everyone for supporting this World Oral Health Day talk series 2024. A happy mouth is a happy body, and we hope that you will join the sessions tomorrow. We'll start at about the same time, 6 o'clock. Will be chaired by Professor Dr. Tutiningsih Muhammad Dom. And the speakers for tomorrow will be Associate Professor Dr. Hasnah Hashim, Dr. Nikla Survia Andiesta, Dr. Kugashini Subarao, and Professor Datin Dr. Rashida Esa, covering healthy mouth, happy pregnancy, smile bright, tooth-free, adolescence and oral health, aging and oral health. So we thank all the 13 deans who are here with us today for all your support, as well as deans from other neighboring countries. I see Prof. Essie is here and few others. Thank you very much for supporting our Sorry about that. Thank Okay, you. so I think what I will do is I will unshare first, yeah, and then I will try and share again. Dan juga para pendengar, terima kasih kerana bersama kami. Selamat berbuka puasa dan juga selamat bersantai-santai ya untuk semua. Dan kita bertemu lagi sampai esok jam 6 dengan link yang dikongsikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice evening dan thank you so much everyone. Terima kasih, Prof. Thank you.